So hey guys, welcome back to another vlog. तो दोस्तों आज हम लोग खाने वाला है ये सब और आज का डिश है ये है बैगन बड़ा बैगन को उसको गोल गोल करके फ्राई किया है बैगन चॉप और ये है फूल गोभी का चॉप और ये धनिया पत्ता का चटनी और ये ग्रेवी बनाया है ये फिश भी है फिश और ये गरा पत्ता बोलता है ये नागामिस से गरा पत्ता को है और ये बीन्स बॉईल কৰিছে আৰু পাতা বইল কৰিছে এর পিছে ব্রকলি স্টিম ব্রকলি এর পিছে এই চিকেন তো স্টার্ট করু মহান wow wow okay everything at the cool wow spicy sushi deh mulai dulu nih wow ग्रेवी में से डिप करके ऐसा लगा चाहिए ब्रोकली का सूप बेसी हेल्दी আছে ব্রকলি খাও লাগে স্টিম করনা না और फिश तो wow, masarap, hindi na.
दोस्तों हम दोनों ने अभी खाना ख़त्म कर लिए, खाना पूरा खा लिए, पर लेकिन ये चिकन करी थोड़ा बच गया है और ये उसके बाद पत्ता तो मैंने खाओ परिचे और मन टेस्ट লাগিছে অপরে টেষ্ট লাগিছে খালি মই এইটো বেগুন চপ খাব পৰা নাই আৰু এইটো মাছ ফ্ৰাই কৰাটো তুমি চাইছে আৰু বাচ্চা মন ফিশ কৰিছে তো মহান খালো খুশি পাইছে কলে আপনি লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু আপনি গেলে নেক্সট ব্লগতে ইটো বাই বাই